Hello viewers, kan first code ishle Nagaland Police recruitment drive laga pore bishi dangor ekta update aise. First to ishle Dimapur Chumgirima Newland districts te 144 posts allot korna thaga chundu puila open competition category de rakhi daise. Idu sob indigenous Naga tribes kan bra itu participate kor paru kwa. Ite itu government la side pra reconsider coalition ko aise. Simply gushule itu Dimapur district, Chumgirima district, Newland district jindu itia tinta hui jise puila ekta thaga laga. Itu 2011 census data la hisabte tan tribal ratio laina. Itu sob indigenous Naga tribes kan ge itu post kan du isle separately allocate korboina kunu ko ase. Itu isle tinta districts combine kurna. Chundure dusra districts la bi than ki allocation ase kundu tribe pra kiman paina ase ya pawo iton sob tu isle once again portal le dhali di ase na kunu ko ase. Itu laga apode mota makila sob candidates kan la thala breakup kan bi to same table le charte dhali di ase na kunu ko ase. Itu itia bra itu ki change huise gule Dimapur Chumgirima Newland district karne judi kuma bra apply gure asule tu man hon dusile itu tinta district la residents hobo lagina ko ase itu isle tahan lode indigenous inhabitant certificate nulbi ST certificate concerned district authorities kan ba issue gura laga thakibo lagina ko ase itu bi additional deputy commissioner rank la apor laga bra hi itu issue gura la thakibo lagina ko ase itu hole hi tu man hon dusile tadebra consider korina ko ase আর যদি কোমা মানুখান ইটা ভাবনা কৰি আছে মহান দুইছিলে তাদেলা নহয় হলিবি তাদেলা ৰা কইনা মহান এপ্লাই গুণ আছে কি করব কইছিলে আপনি আন কারণে ছিলে দু আপনি ইদু পোর্টাল বা ওয়ান্স अगेन ইদু রি এপ্লাই করব পারে না কইছে ইদু ইসলে আপনি অরিজিনাল ডিস্ট্রিক্টস প্রা আপনি ইদু রি এপ্লাই করব পারে না কইছে কিটা রা কিটা তা কইছিলে আজিলা দিন বা শুরু করনা নভেম্বর 8 প্রা শুরু করনা নভেম্বর 22 লাগা ভিতরে আপনি ইদু রি সাবমিট করব পারে না কইছে ইদু রি এপ্লাই করব পারে না কইছে ইদু আপনি রি এপ্লাই করা তন্দে আপনি রিভাইজড এডমিট কার্ড পি ইদু পাই যাবো না কই আছে ইদু একটা ভাল খবর আই থা দুইছিলে যদি কোমা মানুখান ইদু টাইমলাইনস তে আপনি অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন রেজিস্টার কো পারনে সাবমিট কো পারনে ইসলে আপনি আন কারণে ইদু 15 ডেজ আর এক্সটেন্ড কো দিছনান কই আছে ইদু ইসলে নভেম্বর 22 2025 ভিতরে আপনি এপ্লাই না করনা থাইছিলে ওয়ান্স अगेन আপনি তো রেজিস্টার কো পারে আপনি এপ্লাই কো পারে নেগা কই আছে বাকি সব তো ইসলে এস ইট ইজ থাকবো নেগা জানাই দিয়েছে Nagaland lagaro 25 youths khan ge Maharashtra de ekta illegal call center de kaam kuri thaga police khan ba raid mara tande arrest kulishinan ko ase idu de bishi amo ban ba dushile tahala bachan dushile arrest khaise gadu na jani na sina gonu ko ase duane juri apne la bachan Maharashtra de kaam kuri ase gule idu janibule garne nuli apne bra jana man thaisile share gudule garne janai di ase idu ki isle October 29 la din de Aurangabad Maharashtra de Police khan bra ekta illegal international call center de raid marishinan ko ase chundu tande 116 employees khan kaam kora manhon ge arrest krishinan ko ase malik tu isle dhurishna dhornai tu isle khobor janu parnai itia 116 manu arrest kora de 25 tu isle Nagaland bra sina gun ko ase chundure 19 to 29 years of age laga youths khan asina gun kui thege ase ira police khan ba kola sabti jaisule tan bra itu arrest kor loa naga youths khan laga ma wan ge relatives khan ge tan ba inform kor dishi ko ase tahana bail karne apply kurle karne tu isle November 10 la din de court te itu schedule hoina ase guna chundure itia Naga Students Union Pune laga tadela president bra claim kore ase ki police pra jundu ko ase tu tai doubt kore gone trishile ki karne kuishule police pra dushile kuishi ki tu sob arrest kha manu khala amma wan ge thamba inform kodise holbi kita thamba group chat check kurishi tu tande idu arrested youths khan la khali 8 ta parents khan du hi tu group te asina gun ko ase matlab tu ishile bishi amma warwa du ishile ita tak tala bacha chugura chugren du ishile arrest khaise gadu na jani na thagibo ina gun ko ase idu itia president la side pra koi ase ki itu laga apore tai nijur bra itu volunteer kurina police station de jana itu pura actual situation du janibole tai koshish krishinan ko ase tai rama bohan ge itu bare minimum amount tahanla travel or lawyer la fares karne arrange kurule karne kuishi go ase Duita Naga Students Union Bangalore president bra koi ase ki duita unions khan bra tahan itu situation tu kiniga janishe gule tahan tite janishina un ko ase jita duita amma bon bra duita parents khan bra tahan ge contact kurishe ki tahan la duita bacha du isle missing hoi jeshina tahan ge reach out ko na parna suni tu tande thanra huda udi kuri jatande jani paishina ko ase ki tu duijan du isle tu 25 Naga youths khan arrest kha tade thaki ase guna itu root cause tu shugre tahan bra kola hisabte itu kumar recruiter asina anu ko ase kun manu du shule Naga manu ho pare na ko ase kun bra iniga young unemployed youths khan ge iniga pahar de pathai ase aru ina de phasai di ase 116 manu arrest khade 25 Nagaland bra ase 15 Meghalaya bra ase 6 ta Manipur bra ase 5 ta Assam bra ase na gun kui thege ase
ইদুৰে তাহালা সাইড পৰা কৈ আছে কি যদি আপোনালা বাচান মহাৰাষ্ট্ৰতে কাম কৰি আছে আৰু আপোনালা বি বাচ্চা ইনগাতে ফাঁচিছে কি সাসপেক্ট কৰি থাকি আছিল আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ খান ব্ৰা ইটো লগা ওপৰে থানকে কন্টেক্ট কৰন ইটো জানকাৰী ল'বলৈ কাৰণে কৈ আছে কি কাৰণে উছলে বেছি ইউথ খান এৰেষ্ট খাই আছে আৰু তাহালা মো বানবা দিছিলে ইটো নাজান না থাকিব পাৰে গৈ না ইটো লগা একটা অ্যাৱাৰনেছ আপনে লদে শেয়াৰ কৰি আছে এট দ্য সেম টাইম যদি বাহাৰে কাম কৰি আছিল আৰু ইনগা স্পেশালি কল সেন্টাৰ্ছ খানে কাম কৰি থাকি আছিল বেছি হুঁশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে ইনগাতে না ফাঁচিবলৈ কাৰণে একদম এলাৰ্ট থাকিবলৈ কাৰণে জনাই দি আছে Kohima police kana side pra ekta dangor update kora doisile etu SBI chedima arm bank robbery case te prime suspect pra etu vetulo dome 35 years la chugura ba tai nijor surrender kurlishinan ko ase etu prime accused pra 31 October la din de SBI chedima branch te tai banduk dhuri jaina arm robbery korle koshish korise chundurisile fail hui jaise etu tai ge etu police kana side pra dhurule gane pura jal bijai dia bishire tai laga face identify korna pura पब्लिक ते जनाई दिया बिशी तू मानुषले खुद भी पोलावले जगह ना था होइसे तारा चेहरा दुसो मानुवा जानी जाने इदे ताई पोलावले जगह ना देखा होई जाते ताई उपाय ना थाकिन नॉर्थ पुलिस स्टेशन दे ताई निजो आइना सरेंडर गुशिनान को ऐसे इदे ताई किनि का इदु दिन दे टेरराइज कुशुगले बैंक स्टाफ खान की ताई पिस्तौल धुरी जायना गाउद एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाया ऐसे गुने निगा फुई खिलाइना ताई इदु रॉबरी करले कोशिश कुशिनान को ऐसे चुनरे पीछे ताई आइडेंटिफाई करलो आ पीछे ताला फोटो पूरा पब्लिक ते जाय जादे ताई दुइसले खुद भी जाव ना परा होई जिसे इनगा होना पुलिस खान बताई इत्या दुइसले धुरी लुइसिनान को ऐसे इदु मानुवा किनि का आइनेगा सरेंडर गुशी तुरा क्लियरली एते दिखेना को ऐसे कि कोहिमा पुलिस खान दुइसले इनगा ला केसेस खान दे अंजाम दु जिउलु दिवना दुइसले जस्टिस जिउलु दिवना इदु तु इन्वेस्टिगेशन दुइसले इत्या কাৰণে ongoing আছে আৰু জিলা পৰে থান পুৰা ইটো জানিবলৈ কোशिश কৰি আছে না কৈ আছে কি তু মানুহ খিলে না কৰিছে গুনা ইটো পাব্লিক খান গিবি আৰু মিডিয়া খান গিবি কোঅপাৰেট কৰা কাৰণে থান বেছি খুশি আছে না কোন কৈ আছে আৰু ইটো পুৰা ৰবাৰী কেছ তে কিনে ইটো সাসপেক্ট পৰা সাৰেন্ডাৰ কৰিছে ইটো পুৰা ক্লিয়াৰ মেছেজ একটা সবকে যায় আছে না কৈ আছে ইটো ইছলে কোহিমা দে যদি কোমা মানুহ ক্ৰাইম কৰনা তাই বাচি পলাই যাব ভাবনা কৰিছিলে কোহিমা দুইছলে ইটো নো গো জোন আছে ইটো ক্ৰাইম কৰি পলাও না পাৰব ক লাগা জাগা আছে গুনা পুলিচ খান বা কৈ আছে Mangkolemba subdivision la manu khan ba joagale ekta beshi dangor rally luise chunduri Nagaland government ge Mangkolemba du isle full fledged district te upgrade kurbi niga than bra urge kurise edu isle beshi sal bra tahan la ta de neglect hoi ai tha karne chundura than frustrate hui jisinan ko ase edu isle administration de kubi development activities te kubi than beshi piche hui tha karne chunduri than ba Nagaland chief minister ge than la long pending memorandum once again resubmit kurise na ko ase edu beshi manu ba than tu rally de participate kurisinan ko ase students kan maki manu khan village leaders और 45 विलेज ला रिप्रेजेंटेटिव्स खान तुरिसले तीनटा रेंजेस ला मानु खान इदुरे पार्टिसिपेट कुशिनान को ऐसे इदु थानबा को ऐसे कि मांगखोलेम्बा दुइसले रिसोर्स ते इसले बिसि रिच আছে হলিবি তানলা রিজন দুইসলে চুন্দু ডিজার্ভ করে তো না পাইনা আছে না কোনো কইছে মকক চুন্দে ছয়টা রেঞ্জ তে তিনটা দুইসলে তানলা আন্ডার দে আছে ইদুরে রাফলি ডিস্ট্রিক্ট লা 50% এরিয়া দুইসলে তানলা আন্ডার দে আছে বিশি ডাঙর এরিয়া আছে ইনিগাতে ডেডিকেটেড গভর্নেন্স আৰু তাতে এডমিনিস্ট্রেটিভ প্রেজেন্স লাগে গইনা তানব্রা কই আছে ইদুলা পরে আসাম বর্ডার শেয়ার কৰানে আসাম নদী বর্ডার থাৰনে আৰু বর্ডার টেনশন টাইম টু টাইম উলাই থাৰনে তাতে ল এন্ড অর্ডার চ্যালেঞ্জেস খান ইতন মেইনটেইন কৰি ৰাখি থাকবলৈ কাৰণে তাতে prompt administration effective administration লাগে গুনে কৈ আছে ইদুৰিসলে বৰ্ডাৰ লাগা মানুহ খান আৰু মহানলা জাগা বচাই ৰাখিবলৈ কাৰণে আৰু বি তানবা ৰিজনস খান কৈ আছে জুন্দু কাৰণে ইটা নাগালেণ্ড গভৰ্নমেণ্ট ব্ৰা মাংকলেম্বা সাব ডিভিজন দুইসলে ইটো ফুল ফ্লেজেড ডিস্ট্রিক্ট তে দিব লাগে না হইনা তানবা কৈ আছে ইটো তানলা সাইড প্ৰা পুৰা বিশ্বাস আছে না কৈ আছে কি গভৰ্নমেণ্ট লা সাইড প্ৰা তাহান লাগা ইটো ডিমান্ড তাহান ইটো এপিল দুইসলে বেছি জলদি কনসিডার করুইনা Kohima murder case laga podishle various Naga civil society organizations khanbra Kohima village youth organization Southern Nangami public organization Western Sumiho Association of Kohima municipal ward council Yimkyung youth organization or many others khanbra condemn kuri ase or justice karne demand kuri ase etu case te etu culprit tu ishle ekdam severe punishment dibo lage na kunu ko ase aro mohan laga innocent victim vihojuno jaudu ishle etu justice pabo lage na kunu ko ase এটো কেস তো ইছলে বেশি জলদি ইনভেস্টিগেশন করনা এটো লগা পড়ে প্রম্পট অ্যাকশন লবলে গানে কই আছে আর কিনিকা কোন তাকে মরাই দিছে এটো একদম মন্দ ক্লাস ইনা কোন কই আছে এটো নাগাল্যান্ড গভর্নমেন্ট কে কোহিমা ডিস্ট্রিক্টে জলদি এফএসএল সেট আপ করলে গানে ডিমান্ড করে আছে সো দ্যাট জাস্টিস দিয়া ডিলে নহবলে গানে Nagaland IS induction issue laga pore state government bra panel list recall group ishira than by to review group koino ko apishide ite joint coordination committee khan bra tahala pen down or tools down strike call off korna ase ido JCC la side bra ite Nagaland government ki koy ase 2024 IS induction panel laga chundu list ase ido tan ba cancel kurche go ido cancellation letter do government bra furnish korle gane ko ase এটো লগা পড়ে একটা টেন্টেটিভ টাইমলাইন প্রোভাইড করলে গানে কই আছে এটো ইসলে রিভাইজড এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া নন এসসিএস অফিসার্স খান গানে থানব্রা কিন্তু ফ্রেম গ্রুপ হইছে তো লগা টাইমলাইন এটো জানাই দিবলে গানে কই আছে
Idu isle simple words se kuishe gule JCC la site pra Nagaland government gi koi ase ki Nagaland government pra ki kuishe itu laga proof or plan du isle dibi koina koi ase. Nagaland Chief Minister Dr. Niphirio Badu isle koi ase ki mahan naga manon du isle itu mahan laga strength tu isle mahan la purpose tu isle itu sob manu mili thaga itu du isle spirit of oneness hola itu isle unity hobo lage na koi ase itu isle mahan alag alag jati la manu thai isle itu mahan alag alag jagala manu thai isle bi mahan kitia naga hoina khara hoi itu tane sob manu ekta hoi khara ho lage na koi ase itu isle survival karne mahan strength to strength grow kor lage na koi ase itu isle ekta hoina thagibo lage cooperate kor lage or ekjon jun support ko lagi na kuina koi ase. Arunachal Pradesh pra isle khobor aya ase ki tadela public khan bra Chief Minister Pema Khandu laga resignation demand kurna ekta beshi dangor rally lusinan koi ase tu isle ta laga porde corruption laga allegation lagaina Jan Andolan Anti-Corruption Movement of Arunachal Pradesh kuna tan bra Thursday la din dekta patient our public rally luisina kunu ko ase edu shile tala Chief Minister tana family la against corruption laga cases court te chuli thaka edure bishi slow progress hoy asuna edure Chief Minister laga pore corruption laga allegation lagaina tala side pra ko ase ki justice delay hwa du shile tu justice denied ase tu laga pore talo the option na tha hoy jise but itaru shile public edu Arunachal la manu khan bra edu tala government la fate decide ko bina kunu ko ase Tana side pa dushile tu corruption laga aporde CBI investigation karne demand kore ase aro tana Chief Minister dushile itu corruption la charges te resign kor lagine ga demand kore ase Manipur laga Ukhrul or Senapati districts te 16 ishna students tan suspected food poisoning bra hospitalized huisine ga khobor jani pa ase idurishile Senapati dibi 13 ishna students or Ukhrul dibi 13 ishna students kunu ko ase tan idurishile maize pra bana laga bidu snacks school osor bigai tha tan tu kini khabi shide bishi bimar hoina tan tu food poisoning bra hospital admit ko like sinan ko ase idu tan vomiting hoina tan ekdam gau tuk pala inga gau pia hala dikhishen ko ase idu saman la expiry sa tan dibi itu time dei thagi sinan ko ase idurishile expiry hwala ga product no hoina kunu ko ase idure than bra idu FSSI la number han bi saina itu ga pore than ba ita pura testing korle garne kui thagi ase ita ki huise itu rushile than ko na parna sina kunu ko ase idu than ba dushile tu food poisoning huisine ga suspect kui thagi ase na ko ase or medical examination report khan huisile tu loi luisha itu ai bole baki ase na kunu ko ase holbi ni ga food poisoning huine thai shilbe kun bacha la bi jan duile jana ina kuna ko ase ita parents khan gi dushile kui di ase ki tahan la bacha la food or ki kan iniga judi tu thagi shule itu immediately phelai dule garne ko ase ita sob tu huisile kui di shule itu ki saman asidla photo duisle share korna itu ekta apne lode chanai diese Baki dunia la khobor kuishe gule Germany la ekjon general ekjon lieutenant bra duisle koi ase ki Russia lode iman capacity ase ki tahan duisle NATO laga porde kitiabi small scale attack kuru parina kunu koi ase turisle NATO laga porde iman dangor bra attack na kulbi chutu bra attack kuru parina koi na koi ase judi Russia la current capability stana combat power saishule Russia du aha kali la din dibi NATO la territory la porde attack kuru parina kunu koi ase Holwi tahan la attack tu shile kile man dangor no hobo chutu hobo kushule tahan itia already Ukraine lodin ga war khili tharne tahan NATO laga porde man dangor attack tu nakru oli chutu mutu attack kru parine ga koise Germany bra ek tasrit khobor ai tha duisle tare ekta mota nurse ke life imprisonment sajai dishina kunu ko ase turisle taibra dosta patients kan ge morai dia karni tu bi kiniga kuishe gule tai laga workload rati de kam kura itu laga kam la lot namawole garne itu la apore taibra 27 dusra mane ge morawole koshish kurshi gone tu bi same purpose karne itu re tagin ga sajai di dishina kunu ko ase court case chuli atan itu manubra elderly patients kan ge especially iniga injection mari na turisle sedatives kan painkillers kan bishi over mari dina morai dishina unko ase idu tu crimes kan duisile December 2023 ra May 2024 majude huisina unko ase chunduri tu ekdam severe guilty ase guna itu ekdam galat ase guna tailaga podinga sajai di dishina ko ase Ajila short khobor laga last khobor dishile World Meteorological Organization kan ba warn kure ase 2025 tu ishile etu dunia laga ite tak record kura second ya third warmest year on record ho pare guna etu ekla noina 2015 ba 2025 tak etu hottest 11 years in history asina gunu ko ase etu dunia laga chundu temperature ase etu ishile jundu temperature 1.5 degrees Celsius like the set kurna sido par nokru lai ko itu almost punchi asina gunu ko ase etu ishile 1.42 degrees Celsius tak chwala digisina ko ase iniga face ti jundu global warming hoy ase etu ishile virtually rokhabole impossible hoy ase niga hoina ko ase rikta sob countries kan ge tana side pai tu alert kurna etu ishile global warming laga porde dunia du ishile countries kan du ishile steps lobo lage chinta kor lage goina
জানাই দি আছে ইটোৰ মালেৰ খবৰ খতম কৰি আছিল লাষ্ট তাক সবকে বেছি খুশি জানাই দি আছে মই নেক্সট কোনটো আপডেট লৈ লগ কৰিব